हेलो गाइस अस्सलामु आलैकुम नमस्कार मोर नाम आब्दुल हामिद मोर घर दलगड़ अंतर्गत शामपुरत मैं 2 नम्बर पारघाटर परा बुरागाँव पारघाटলৈ আহিছিলো आही बुरागाँव बजार दी अलप फुरी चुरिलो बजारটো घूरी फुरी देखि किने एतिया आको उभति होइছো आमी पारघाटत बुरागाँव जी पारघाटत आमी एटू पारघाटर परा आमी हेतु पारघाटत লৈ যাম आही यात सरू सरू अकमान लरा छाली बिलाक चाइ हेतर लगत मत बिनिमय करिलो जे बाबू तुमी स्कुलत जोआ कि नाइ बाबूटो कले जे হয় मैं स्कुलत जाओ किन्तु मैं आगबेला मोर देवता बिक्री करिছে एतिया मैं स्कुलर परा आही किने मैं बिक्री करि आसु आमी आगबेला देवता बहे आबेली मैं बिक्री करूँ लराटो कले ভাল লাগিল एटू बयसते किबा एटा इनकाम करि खाइ आछे ভাল लागिছে आरु हेइ साइडतो सरू सरू किछुमान लरा छाली एनेका गालामाला ताम्बुल पानर दुकान दिছে हेतु बयगत कर्मत बिजी हो आछे ভাল लागिছে स्कुलर परा आही किने कर्मत बिजी बहुत ভাল लागे आरु मैं हेतु साइडर पारघाटर बिलाक चाइ आसु अलप फुरिलो जे नदीर काखत थाकिले एनै ভাল लागे नदीर ओसरत थाकिले जिमान रदी थाक जी थाक नदीर काखत जोৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা শৰীৰটো আপোনাৰ ঠাণ্ডা হৈ যাব বতাহ আহি যায় ভাল লাগে আৰু মই এই বুৰাগাঁও পাৰঘাট দি অলপ খোজ কাঢ়ি চালো যে নদীৰ সাইড দি আৰু মানুহক ক'লো যে সিহঁতে ক'লে যে এই নদীটো বহুত দূৰত আছিল ভাঙি 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 ইমানলৈকে আহিছে এতিয়া বাৰু কম ভাঙে আগত বলে বেছি ভাঙিছিল কিবা অলপ বান চান দিয়াতে এতিয়া আৰু ইয়াত নাভাঙে আৰু এইখিনি নদী চালো চাই কিনে নদীৰ ধাৰবিলাক চাক এনেকুৱা জ্বলন্ত মানুহ পেলাই দিয়াৰ লগে লগে 5 মিনিটত চাব যে সি 2 কিলোমিটাৰ ওপৰ 2 কিলোমিটাৰ পাৰ হৈ গৈছে এনেকুৱা ধাৰ आती आमी मंचत उठिलो गुसि आहिम जान आमी बुरागाँव पारघाटर परा पारघाटित उभति होइछु आहि आसु मंचत आमी उठिलो সকলো মানুহ ৰাইজ উঠিলে সকলো উঠিছে কিছুমান অলপ বাকি আছে কাৰণত এৰি দিয়া নাই দুটা তিনটা মানুহমান বজাৰ সিহঁতক ফোন আছে আমি উঠিলো উঠি ৰাজ্যৰ লগত বহুত দিন মূৰত সুযোগ পালো যে অলপ বহি বস্তু কৰো আলোচনা কৰো এইখিনি কৈ মই সমবেত সামৰণি মাৰিলো।